Ginoo, mga kalibutanon nga prinsipyo nga which I do hope that we do not follow it. We should not follow them because we have the Word of God. Psalm chapter 84, verses 1 to 12. One of the beautiful chapters in the book of Psalms. Psalm chapter 84, I trust nga nana mo sa inyong mga Bible. Say amen if you are there. Amen. No, ang uban, wa pag yun na mag-ukay silang mga fruit salad, silang mga balay, no? Basta ng uban, gauna-una, nagkaon dito. Verse number 1, how amiable are thy courts, are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Verse number 4, blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee, Selah. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them, who passing through the valley of Baca make it a well. The rain also filleth the pools. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. Behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Verse number 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. Verse number 12, O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. So tonight's message is how to stay blessed or blessed in 2026. Father God in heaven, salamat kay Ginoong Dios sa imuhang pulong. Salamat Ginoong Dios sa imuhang mga saad kanamo. Lord, tonight as we immerse ourselves, Lord, with your word, tuguti nga ang balang spirito mag-empower karon sa imong mensahe, sa imong pulong. In the text that we have just read, I pray, Father God, nga amo kining masabtan sa kinailawman sa mong kasing-kasing as we prepare, Lord God, for the next year that awaits us. And Lord, wa mi nakabalo kung unsa ang among dangatan sa unahan, pero Lord, salamat nga naa ka nga magkasalig mi diha kanimo. And we do not need to fear, but we simply need to trust in you, Lord, tungod kay way lain nga Dios nga among gikinahanglan for the year 2026. Ikaw lamang, O God. Salamat kaayo sa mga butang imong gitugot sa mga kinabuhi in the past year, in this year 2025, and even, Lord God, sa mga problema nga among nasagubangan, ang nakita na mo, Ginoo, ang pagpanglihok nimo sa among mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Bless the message tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Psalm chapter 84 is attributed to the sons of Korah, a Levitical family appointed as temple musicians, gatekeepers, and worship leaders. And so, Psalm chapter 84 is widely understood as a pilgrim psalm nga ginakanta sa mga tao sa Israel as they travel towards Jerusalem for 3 major feasts. 3 times ang mga tao mo appear sa temple sa Jerusalem, and sa tulo ka mga bahin mao ni siya the feast of the Passover. That's number 1. The second feast is the feast of the Pentecost, and the third one is the feast of the tabernacles. And during those times, the people would come and bring an offering to the Lord according to the law of Moses. And so, this Psalm, chapter number 84, is an expression, a detail that we must not miss, nga nagpasabot kini nga ang psalmista nga nagsulat aning Psalm chapter 84, wala siya sa balay sa Ginoo. He is away from the temple, and because he is away from the temple of the Lord, he longed intensely to return and to appear before God in the courts. That's why we have the courts of the Lord, and then we also have the tabernacles of the Lord. So the psalmist was longing intensely to return and to appear
before God. And that is why Psalm chapter 84 was written to express that idea nga duna gyud siya longing nga mubalik siya og mo-appear magkig-storya og magdaig magsimba sa atong buhi nga Dios. And so all throughout the Bible, we must realize tonight that what you and I need for 2026 is no other than God Himself. Wala gyud tay laing gikinahanglan sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kundili ang Dios. Siya ang imong gikinahanglan, siya ang akong gikinahanglan sa matag pamilya, sa matag relasyon, sa matag panginabuhi, sa mga batanon, sa mga adult, mga kaigsunan. He is the one that we need. And so, the key is found in the Bible. How to stay blessed in 2026. Number one, dili ta maglangay. Kaya sigurado na ko nga inyong mga huna-huna niyo, kakanuno na mo sa litson sa inyong mga balay. Number one, how to stay blessed in 2026. Number one, stay in the house of God. Pabilin diha sa balay sa Dios. The tabernacles and the courts mentioned in verse number 1, verse number 2, and verse number 10, notice for a day in thy courts. And then, ingon siya in verse number 2, my even fainted for the courts of the Lord. And then it says in verse number 1, how amiable, how beautiful are thy tabernacles. These are referring to two things. Una, mga kaigsunan, the psalmist was referring to the presence of God in the temple. And so, sa dihang maghisgot sila bahin sa tabernakulo, it's not, in the first place, it's not about the building, it's not about the pillars or ang tulda, ang atop, kundili naghisgot kini sa Dios, sa iyahang presensya nga naa diha sa tabernakulo. And also, the second thing that these tabernacle and courts are referred to, not only for the presence of God, but for the temple of worship itself, where they could bring something to the Lord as an offering to please God, para mapasaylo ang ilahang mga sala, para magpasalamat sila sa Ginoo, para magdaig sila sa atong buhi nga Dios. And so, tungod sa iyahang dako kaayo nga gugma sa balay sa Dios, the psalmist described his longing, being away from God for a long time. Nga wala siya nakaadto sa balay sa Ginoo, gimingaw siya, mga kaigsunan, and he described his longing to be with God as being faint because of being away from the temple of God. Mura siya og makuyapan siya tungod sa iyahang kagulanan, tungod sa iyahang kamingaw, kay dugay na siya nga wala nakabalik sa balay sa Dios. Verse number 2, notice what the Bible says. My soul longeth, yea, even, notice the word, fainteth, for the courts of the Lord. Here's what he said, my heart and my flesh crieth out for the living God. Ang akong kasing-kasing, ang akong tibuok kinabuhi, naghilak sa pagtawag sa akong buhi nga Dios. In other words, from this verse, it tells us a very important truth about Christian life. Ang tinuod nga Kristohanon, you will never be okay to lose touch with God. Dili pwede nga ang Kristohanon, mga kaigsunan, nga okay ra nimo nga wala ka diha sa presensya sa Ginoo. Okay ra nimo nga wala kay ampo-ampo. Okay ra nimo nga wala kay simba-simba. Okay ra nimo nga di ka mamati sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga Kristohanon nga nahigugma sa Ginoo, uwawon jud ka sa pulong sa Dios. You are going to thirst. You're going to long for the presence of God. And many times sa itong Kristohanong kinabuhi, there are times nga masubraan ta ka-busy. There are times nga masubraan ta pagpangita o kwarta. Mabisita aning mga butanga. Mabisi ang mga estudyante. And for a long time, maskip nimo ang church, maskip nimo ang pag-ampo, maskip nimo ang pagbasa sa Bible. At the end of the day, you will realize that your life is empty. Tungod kay dunay luna sa itong kasing-kasing nga Diyos lang ang makatagbaw.
Una nga, makadungog kag mga statement, mga storya sa mga Kristohanon. Ako, pastor, nag-backslide ko, pagkahuman, na ospital ko, pagkahuman, gitigaan kog sakit, pagkahuman, na disgrasya ko. Unya, pastor, naka-realize ko nga kinahanglan gyuday kong mubalik sa atong buhi nga Dios. Paminaw mo, di na kinahanglan nga magsakit pa ka para mubalik ka sa Ginoo. Karon balik na sa Ginoo. Paduol ta diha sa balay sa Ginoo. A true Christian will never be okay to lose touch with God. You will never be okay nga wala kay ampo-ampo. Kristohanon ka, wala kay ampo-ampo. Pwede bagod na. Kristohanon ka, wala kay basa-basag Biblia, wala kay simba-simba, wala imong kalag makakaon sa pulong sa Ginoo. You cannot. It cannot be. Because again, the blessing is found here in the house of God. The blessing is found in the presence of God. The temple of God, in verse number 3, the temple of God is also described as a place of rest by the wandering sparrows. Kanang mga langgam nga magsuroy-suroy, manglupad sila, mangitag pagkaon, para ipakaon sa ilahang mga anak nila. O ang langgam, mga kaigsunan nga magsuroy-suroy, mga kaigsunan, they will find their resting place in the house of God. And mga kaigsunan, they were even welcome sa ilahang pagkaordinaryo. Wa gyud nagtagad anang sparrow, wa gyud nagtagad anang langgam, wa gyud na maligya ana diha sa kanto, mga kaigsunan. It's just a common thing, an ordinary bird. And yet this ordinary bird, niingon ang salmista nga pagkabulahan sa langgam nga naa siya duol sa balay sa Ginoo. Verse number 3, the Bible says, "Yea, the sparrow hath found an house, and swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God." Tonight, let us be reminded that the house of the Lord is also a place for rest. It is a place of rest and recovery from the wounded Christians, the wounded from sin, or wounded from the spiritual damages caused by the devil, and from the discouragements from the world. Mga kaigsunan, o Kristohanon, dili tanan nga naa sa Kristohanon madasigon. Dili tanang Kristohanon nga naa sa simbahan madasigon. Dili tanang Kristohanon nga naa sa simbahan walay mga problema. Some Christians, even in the midst of their problems, they are there in the church. They are sitting and joining in worship and listening to the Word of God. But you know why? Nganong naa ang Kristohanon sa balay sa Ginoo? To have their rest and to recover. Aron madasig pagbalik. Aron malig-on ta pagbalik. Hebrews chapter 10, verse number 25, we are so familiar with this verse, "Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting," pagdasig, exhorting one another. Mga kaigsunan, I find my encouragement in the house of God. Amen? Salamat nga every time nga muani ta sa simbahan, madasig ta, mapanalanginan ta. Mo gina akong gitinguha sa akong kasing-kasing, mo na gitinguha sa Sunday school teacher, mo na gitinguha sa mga pastor, sa magwawali, nga Lord, gamita ang mensahe karon that every time I would stand and preach your word, nga mga tao, Ginoong Dios, maapod-apuran sila sa ilang gikinahanglan sa ilahang mga kalag. Tungod kay di gyud ta madasig sa itong mga kalag sa mga kalibutanong butang, apan pinaagi lamang sa pulong sa Ginoo. From the discouragements of the world. Are you discouraged? Are you sometimes discouraged and yet you come to church? Sometimes discouraged ka, naa ka sa balay sa Ginoo. Sometimes naguba ng imong kinabuhi. Sometimes madigyas ka, makabuhat kag mga butang nga dili maayo at ubangan sa Ginoo. Apan salamat nga dunay nagwali sa kamatuoran. Salamat nga dunay Biblia, mga kaigsunan, nga mo'y maghatag og kalig-on sa atong kalag. If the house of the Lord became the rest for the birds, ang balay sa Ginoo mausad ang papahulayan sa mga katawhan sa Dios. And so, tonight, I hope and pray that every time we come to church, we pray, mag-ampo ta sa Ginoo, i-prepare na to itong kasing-kasing, nga muani ta sa simbahan, maminaw ta sa mensahe. Amen? Hello?
Muan ito sa simbahan, maminaw ta, mamati ta, mamalandong ta, atong tinguhaon nga muabot muuli ta sa atong panimalay nga mabusog ang atong mga kalag diha sa pulong sa atong buhi nga Dios. So tonight, if you are wounded, don't stay in your house. If you're discouraged, sometimes we are tempted kung ma-discourage ta, way lami atong simbahan, di ta ganahan mo simba, di ta ganahan magpakita sa mga tao, gusto na itong mag-inusara ta, gusto na sa itong balay. But no sir, the best thing that you can do when you are discouraged is to be in the house of God. So notice also tonight how the house of God is not just a place for rest and recovery, but it is also a place of worship, pagsimba. The place of worship and praise. The church is not a place for marites. The church is not a place for sleeping. The church is not the place nga magpasapasa og mga chismis or unsa ba. The church is not a place kay magtapok-tapok lang, kay wala lang, tapok-tapok lang ni, ganahan lang ko nga makakita ko ni Kwan. The church is not a place for other important, other unnecessary things or other unnecessary matters, but the church, the house of God, is a place of worship and praise and for the Word of God. Notice what the Bible says. Ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. In verse number 4, notice what the Bible says. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Gibuhat ta sa Ginoo mga kaigsunan para pagdaig sa atong buhi nga Dios. Munang every time we come to church, you sing. When you come to church, magsimba ta, pinaagi sa pag-awit. So, muakanta ang Kristohanon. Ning anhit ta sa simbahan, kay simbaho na to ang Ginoo, pinaagi sa paghatag. So, we prepare our finances before ta muanig church, atong andamon ang atong panalapi, para atong simbahon ang Ginoo, pinaagi sa paghatag. We worship the Lord, pinaagi sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo. That's why we bring our Bibles. Every time we go to church, do not forget your Bible. Say amen. When we come to church, open your Bible, participate, listen to the Word of God. Tungod kay wa ka diri para sa mga tao, ani ata sa presensya sa Ginoo. We are created to praise the Lord. O gibuhat ka sa Ginoo kay para maghatag kag himaya niya. To serve Him and to please Him. Muna nga, pait kayo ang Kristohanon. Magsugod na gani sa atong kinabuhi nga gusto na natong kitana ang daigon. Mahimo tang self-centered ba? Gusto natong naata kita na sa spotlight. We want the glory, we want to seek our own praise. Because of envy, because of pride. Muna ang sinugdanan sa imong kinabuhi nga wala gyud kay tinuod nga kalipay. Because it's never our design to get the praises and the glory, but to give the praises and the glory to God. Some churches today, evangelical churches, mga Pentecostal churches with thousands of members, millions of pesos, hundreds of millions of pesos ang ilang offering every year. The Church of Joel Osteen, the Church of, sige ngalan na ng simbahan sa Hillsong. Unsa kay ngalan simbahan sa Hillsong? Australia ra na, nagsugod na sa Australia. 45 members. Nagsugod ang church sa Hillsong. Og nagsugod nga nasikat sila sa mga kanta. Kanta nila nga ang tono og ang rhythm pangkalibutan pero ang lyrics pang Ginoo. And so those songs are used when in concert. Na abi ninyo silang bambura inay concert. Ang Christians pod naapod sila concert.
O magambak-ambak sila. And right now, these churches are closed because one of the, kumbaga, mura siya extension church sa Hillsong, sa simbahan sa Australia, is found in New York. And I forgot his exact name, but he was installed as the pastor there in New York. I will tell you, daghan kig tattoo din eh. Kan kay siya tattoo diri, unya kuyo kay manamit, mura pod og pasyonista manamit. And he was noted to be the pastor of the celebrities. In fact, siya ang nagbaptize ni Justin Bieber. Baptiza ni si Justin Bieber. Tanan nga mga celebrities, sikat kay siya, kuyog-kuyog siya. Eventually, it was found out that he was unfaithful to his wife. For many, many years, naaday siya'y babae nga kakita-kita somewhere. Nag-resign siya as a pastor. Na-close ang simbahan. And it was found out during the investigation sa mga pulis. Grabig mga kwarta ang madispal ko. Because they were not building the kingdom of God. They were building their own names. Listen to me. Wala ngalan nga atong tukuron sa tong kinabuhi, ang ngalan sa tong Ginoong Dios. One members gave a testimony how they sacrificially gave to the Lord. Hatag para sa Ginoo, hatag para sa Ginoo. They were taught that they are going to give sacrificially. Pag ando ang kwartang gigamit, suri-suroy ra di ay sa luxurious nga kinabuhi. Grabe. One trip alone, $40,000. One trip lang. Isa ra na kabiyahan. How much is that in Philippine peso? $40,000. Isa ra na ka trip ha? Because they are building their names, not the name of our Lord Jesus Christ. Listen to me. Tungod kay naata dinhi sa simbahan, atong dahigon ang atong buhi nga Dios. When you come to church for the year 2026, i-prepare ang imuhang kasing-kasing. Kay wa gyud tay laing gipahimut-an kun dili ang atong buhi nga Dios. The moment you are going to seek your own glory, the moment that you seek to be on the top, you seek to receive the praises and glory, magsugod ang emptiness sa imuhang kinabuhi. That's why Apostle Paul said in Galatians 5:25-26, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Magpinalabuanay, magsinahay, mag-ininggitay sa matag usa. Kay ang ilang gitukod, ang ilang kaugalingong ngalan, dili ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Tonight, ang kalibutan o ang mga temptasyon sa sala will never satisfy the hunger and the thirst for the satisfaction of men. Thus tonight, stay in the house of God. Don't ignore your prayer life. Basta nang uban na to, wala tayo ampo-ampo. Mata lang to daritso, muratag way Ginoo, muratag mga dili luwas. Don't ignore your prayer life. Amen? Are you still praying? Young people, are you still praying? Men and women, are we still praying? Are we still men of prayers and women of prayers? It will always matter. Don't ignore your Bible reading. That's the time that God will speak to you every single day of your life. Don't take for granted your church attendance and ministries. Muna niingon ang Bible in verse 10. Psalm 84 verse number 10. Mas maayo pa nga naa siya isa ka adlaw sa balay sa Ginoo. Mas nindot pa sa linibok ka mga adlaw
nga wa siya sa balay sa Dios. Verse number 10, for a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Sa atong tibuok kinabuhi mga kaigsunan, wa gyud tay lain pasidunggan og daigon og pahimutan kundili ang atong buhi nga Dios. For this year 2026, strive to please God. Strive to be in the presence of God. Don't live for the praises of men. There was a story of one concert violinist who played in a concert. And when he finished playing, human niya og tukar mga kaigsunan, nanindog ang mga tao. Pagpanindog sa mga tao, ninghilak siya. Gitabunan niya ang iyang naong ug ninghilak siya. And the people said, "Don't weep! Look! They're all standing!" Ang mga tao na makpak. Pero nagpadayon siya sa paghilak. Nagpadayon siya tabon sa iyang naong. "Don't cry! They love what you're playing!" Ingon ang mga tao. Nagpadayon niya po siya hilak. Stop crying. Ang tibuok auditorium nanindog ang mga tao as they appreciate the performance of the violinist. Again, ninghilak siya, nagtabon siya sa naong. "Why are you crying? They're all standing!" Niingon ang violinist. "No, they're not all standing. Dili tanan nanindog. Kita ka ng isa katao sa kilid. Wa siya nintindog. Siya isa ra na. Ang tibuok tao sa auditorium nanindog, siya ra isa. Siya imong kagulan nga di ka mo malipay. Siya lagi, siya ra isa. Pero wala ba kakailakin sa nang wala nintindog? Maunay nagtudlo na ko og violin. Kung wala siya nalipay, dili ko malipay. Sa kinabuhi sa Kristohanon, wa gyud tay laing dahigon og lipayon ang atong buhi nga Dios. And sometimes we must stand for what is right. If you're going to look for pleasing people, I will tell you, imog yung i-compromise imong pagkakristohanon. Don't live for the praises of men. Please the Lord Jesus Christ. For the year 2026, pahimuti ang Ginoo sa imong kinabuhi. I'm sure tonight, daghang mga panahon sa kinabuhi nga wa nahimuot ang Ginoo sa ato ang mga gibuhat for the year 2025. But here's what you need to do tonight. Stay in the house of God. Number 2, not only we are to stay in the house of God para panalanginan ta sa Ginoo, stay in the presence of God. Don't ignore your Bible reading, your prayer life. Number 2, seek your strength in God. Pangitaa ang imong kusog sa Ginoo. Abi nimo no, ang kusog sa Kristohanon wala gyud sa mga butang aning kalibutana. Ang kusog sa Kristohanon nasa Ginoo. Verse number 4, notice verse number 5 rather, the Bible says, "Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them." Ang tinuod nga kusog sa mga Kristohanon is only found in God. And oftentimes we are tempted to put our strength on our own. Usay maning kamot ta, man grabe kay nga tuhang kahago na to. We place our strength on our own. Usay ang atong sandigan ang ubang tao. Usay ang atong sandigan ang ato ang mga bahandi aning kalibutan na our material and worldly securities. But I will tell you tonight, those people who will rely on their own, those people who will rely their strength
from other people, from material things, they will soon find out that they can never be reliable. Dili gyud kasaligan. Na kay tao nga imuhang saligan, I will tell you, kana nga tao, dili na permanente nga mo makasalig ka, nga mo katabang kanimo. Our true strength is found in God. Dr. Paul Chappell said, when we pin our joy to prosperity, to victory or progress, we will find our strength ebbing away during downturns. But when we pin our joy to God Himself, making a deliberate decision to rejoice in Him, we will find unending reasons to rejoice. And as a bonus, we will find that this joy becomes our strength. Ang kusog sa Kristohano naaragyod sa Ginoo. Muna mga kaigsunan nga sa panahon nga ang Kristohanon mawad-an tag kalipay, mawad-an tag kusog sa atong kinabuhi. All you simply need to do is to go to the Lord in prayer and ask for the grace of the Lord and the strength of the Lord. Notice how the psalmist mentioned a specific place here in Psalm 84 called the Valley of Baca. O dili ni mga bali sa mga baka nga baka nga hayop. The Valley of Baca in verse number 6. Notice, let's read first. Ingon ng Bible, who passing through the Valley of Baca make it a well. The rain also filleth the pools. The Valley of Baca, next slide please, literally refers to a specific arid or dry valley that they had to cross to reach the temple of Jerusalem. On the other hand, the Hebrew word Baca is related to the word weeping. Ang literal nga valley, uga, pero ang original, ang meaning sa iyang Hebrew word, basa. Nagbasa tungod sa paghilak, weeping, or tears. And it is also associated with balsam trees which weep resin. O mga kaigsunan, kaning pagstorya sa salmista about the Valley of Baca, ingon ang Bible in verse number 6, who passing through the Valley of Baca make it a well. The rain also filleth the pools. Ang valley nga uga kaayo mga kaigsunan, mapuno og tubig. Sama sa kabalon, sama sa ulan nga nagtapok og daghang mga tubig sa mga buslot mga kaigsunan. Notice what the Bible says in verse number 7. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. So as they pass, as they go to the temple of Jerusalem, magian nila ning uga, pero mga kaigsunan, daghan og tubig. And this is a deep poetic description that life can be like the Valley of Baca. Nga ang kinabuhi sa Kristohanon, mga kaigsunan, it can be difficult sometimes, but Christians, however, must go through, as the people would pass into that dry valley, mga kaigsunan, nga puno sa mga kasakit, nga puno sa mga pagluha, and yet we embrace those difficulties, and the reason why nga makapadayon ta hangtod makaabot sa balay sa Ginoo tungod kay dunay kusog nga ihatag ang Dios sa atong kinabuhi. Ang imong gikinahanglan kusog sa Ginoo. There are times nga di ka kasabot, di ka kabaloon sa imong buhaton sa imong kinabuhi. There are times nga dili makaingon ka, Lord, sakto na ni Lord, kapoy na ko, Ginoo, muundang na ko, Lord, di na ko ni makaya. Grabe kaayo ang emotional stress, grabe kaayo ang mental stress, grabe kaayo ang burden sa imong kasing-kasing, and yet you are still here. Why? Because of the strength of the Lord nga ihatag niya sa imong kinabuhi. I will tell you, dili garantiya nga daghang kag kwarta kusgan ka pirmi. Kadaghan sa daghang kwarta nga nagpakamatay. Dili garantiya nga nakinaabot sa kinabuhi. Ikaw malipayon ug madasigon. Ang imong kusog nara gyud sa Ginoo. For the year 2026, listen to me. Ang atong kusog nara sa Ginoo. Makapadayon ta kung magsaligta diha sa Ginoo.
if you try to depend on your strength, I will tell you, you would get discouraged, mabugnaw ka, maluya ka. You will find that way lami isimba, way lami isoul winning, way lami ihatag, way lami ipagamit para sa Ginoo. Because your strength is failing on your own. But when you go to the Lord and ask for His strength, He will give you strength. I hope that this year, 2026, musalig ta sa atong kusog diha sa atong buhi nga Dios. So how to be blessed? Stay in the house of God. Stay in His presence. Number 2, seek your strength in God. Pangitaa ang imong kusog sa Ginoo. And number 3 and the last, seal your trust in God. Faith is the shield of the believers. In Ephesians chapter 6, above all, taking the shield of faith. I notice what the Bible says in verse number 12. O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in Thee. In the book of Jeremiah, niingon ang Bible, tinunglo ang tao nga nagsalig sa tao. There is now the war between Russia and Ukraine, even in the intervention of the United States of America, is still not working. Even until today, as we speak, padayon ang gubat, padayon ang patay. And I just found out this historical information about how come nga naabot sa punto nga gisulong sa Russia ang eastern part sa Ukraine, because during the time of President Clinton, niingon ang Russia, niingon si Putin, pwede ba mi nga moapil sa NATO? You know what is NATO? North Atlantic, something like, so meaning sa NATO? Nalimot ako. Muna na siya. NATO. And it is composed of European countries and including US. Niingon si Putin, pwede ba ming mo appeal diha sa inyo ha? Niingon ang Amerika, I don't think so. Dili ka pwedeng mo appeal. O sige, magsabot ta. Dili mi mo appeal, pero ayaw kuhaa, ayaw paapila ang mga nasod nga nasa mong border. Estonia, usa pa ng mga nasod nga nasa border sa Russia. Apil ang Ukraine. During the time ni President Barack Obama, gi-open up again ni Putin, pwede ba ming mo apil sa NATO? Ingon si Obama, I don't think so. Dili pwede nga mo apil mo. Pagpuli ni Biden, murag nindot man nga mo apil ang Ukraine sa... They made an agreement during the time of Clinton nga dili kwaon ang mga neighboring nga mga nasod. Laliman ka, anak. And as the years go by, presidents go by, those neighboring nations nasa border sa Russia nanulod sa NATO. Motong during the time nga ang Ukraine musulod na sa NATO, gisulong diretso sa Russia. Ningon ang Russia, sige ra mo saad-saad, ha, di mo mutuman. You see, pagkaalaot gyud nato kung magsaligta sa tao, magsaligtag politiko, magsaligta og mga apply tag trabaho, kinahanglan tag bakir, magbakir-bakir pa ta. I remember the time nga nag-apply si Mrs. sa residency training sa PGH dito sa Manila, and that was never our intention nga mangayo migtabang sa usa ka congressman, but we visited the place, we visited the church, and that congressman niya siya, sige, sulatin ninyo ang kwan. Okay ra, wala problem, dili okay ra siya. Ay dili, sulatan na to. Sulatan ang ospital. Wa man nadawat. Pero ang ospital nga giampuan namo nadawat siya. You see, bulahan ka kung nagsalig ka sa Ginoo, wala sa tao. That's why, for the year 2026, don't trust in man. Trust in God.
Salig sa Ginoo. Notice why we must trust in the Lord. The Bible says in verse number 11, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly." As long as you walk uprightly, maglakaw ka nga matarong atubangan sa Ginoo. I will tell you this. Wala gyud Kristohanon nga dili kayang padalanginan sa Ginoo. Kung maglakaw lang ta nga matinud-anon. The Lord God is a sun and shield, and the word sun is a picture of life and joy. Rain is a symbol of misery and pain. Munang naay mga kagulanan sa TV, ulan gyud na, mubundak ang ulan basta ni mamatay, mubundak ang ulan, because rain is a symbol of sadness, but sun is a picture, a symbol of life. It is a symbol of joy. And the word shield in verse number 11 is a picture of defense and protection. Listen to me. One thing is clear. Nganong kinahanglan tang musalig sa Ginoo. Nganong kinahanglan kumbinsido ta nga musalig ta sa Ginoo for the year 2026. You know why? Because God is the source of every good thing. He provides, He protects, He gives grace. Muna nga, padayon tagsalig sa kamaayo sa atong buhi nga Dios. Maski di ta kasabot, nganong nahitabo ni, nganong dili maayo ang nahitabo sa imong kinabuhi, salig sa Ginoo nga naa siya maayo nga plano para sa imong kinabuhi. We may fear and worry for what may come, but you can never go wrong to trust in the God who knows our tomorrows. Tonight, will you trust Him in 2026? Will you put your faith in God in 2026? There was a man by the name of Irving Fisher. This man had a reputation as a man who understands the economy. After studying in Germany, he returned to his alma mater, Yale University, and became a professor. He wrote and published widely and is still considered to be one of the most influential voices in the field. Fisher applied mathematics to the study of economy in a new way, and his descriptions of the processes by which large economic shifts took place helped found the theory known as monetarism. Yet it is not for his academic prowess or his writing that Fisher is best known today. You know why this man is best known today, especially in America? Tungod kay usa sa mga butang nga dili gyud niya malimtan. Dili malimtan sa tibuok kalibutan. This man was so confident of his mathematical equations sa iyahang pagka-bright mga kaigsunan before the crash of the stock market that sparked the Great Depression during his time. Naghatag siya assurance sa mga businessman o sa mga negosyante. And this is what he said. Next slide, please. Stock prices have reached a permanently high plateau. Stock prices have reached a permanently high plateau. After 9 days, tanan nga nag-invest sa stock market, horo tanan. After 9 days, this man, with his millions, and along with other millionaires and billionaires who have invested, they lost everything. Na mga butanga, abi na to stable, pamati na to stable. During pandemic, we must realize nothing is stable. We think our riches are stable. We think your job is stable. Your business is stable. There's nothing stable in this world. Only God. Muna nga, musalig yun ta sa Ginoo. Kay mausab ra ni tanang butang, pero ang Ginoo di gid siya mausab.
And so tonight, padayon sa pagsalig sa Ginoo. As I close my message, moni ang mga kultura sa mga Pilipino. In a very, saan na oras aron? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hours from now, ato ning makita sa mga tao as they celebrate the New Year's Eve. Here are the Filipino culture superstitions for prosperity and luck in 2026. Paminaw mo para swerteon mo karong 2026. Number 1, buying round fruits for prosperity. Grapes, oranges, apples, even watermelons are carefully arranged to symbolize coins and continuous wealth. O ang uban nga mga pamilya, mag-andam gyud sila og 12 ka klase nga prutas representing sa 12 ka bulan sa tibuok tuig. Again, kung palinginay lang ang pagpaswerte, mga swerte gyud ang taga Faith Bible Baptist Church. Kay ang naong lingin, ang tiyan lingin. No? Number 2, magsuot og pula, wearing red. Laga, red sa Teritselo, surteon gunin sila ron. Magsuot og pula or polka dots to attract luck. Red clothing is believed to attract good fortune. Kanang mga puti, malas na. Polka dots, kanang mga lingin-lingin sa sanina, it symbolizes money and prosperity. Munang unya, pagsuot mong pula, labhin ninyo ang pula. No? Ano ito, simbahan na ito, swerte niyo, pula. Pula ang bangko, gudo. Carpet, pula. Number 3, muambak pagtunga-tunga sa gabi. People jump at midnight para motubo to grow taller. Children and sometimes adults eagerly jump as the clock strikes midnight in hopes that it will help them grow taller in the coming year. So sa mga naglaom pa nga motubo, ambak mo niyang gabi. And number 4, keeping coins in your pocket. Another money-related belief involves placing coins, butang sa bulsa, wallets, or even shoes sa mga sapatos, ibutang ang sisilyo ni kagabi. The idea is to start the year with money on your person and financial stability will follow. Nagpasinsilyo na mo? Unsa ka kung tibuok ang kwarta, maswerte on barbubong no kung tibuok no ang kwarta no papel no kasi sensilyo. Number 5, making noise to drive away bad spirits. Para dili mo sulod ang dautang spirito sa balay mo nang magpabuto. Ang mga kalaha, ibangga, magturutot. Because many believe that they would scare away bad luck and negative spirits. O sa mga dili ka-afford, ang ilang motor na lang, ilang jingjingon. Kining mga butanga, part ni sa kultura sa mga Pilipino. And tonight, it might not be intentional that you do those things. Nga, wa man nimo gituyo nga nagpula kag sanina karon or naay sensilyo sa inyong bulsa karon. Naay sensilyo kay muuli man ka karon, musakay man ka tricycle. But I hope and pray tonight nga isip Kristohanon, kinahanglan masabtan nimo nga way swerte sa kinabuhing Kristohanon. Remove that vocabulary from your language. There's no such thing as swerte. There's no such thing as luck. I am so lucky to be blessed in 2026. I will tell you this. Natay Biblia. O kung panalanginan ta sa Ginoo dili kay na swerte. Apan tungod kay dunay Dios nga nakakita sa atong kinabuhi. Just remember these 3 things tonight. Stay in the house of God. Number 2, seek your strength in God. And seal your trust
in God. I do not know how God speak to your hearts tonight. Bowing your heads, closing your eyes, mag-ampo ta. As the piano plays softly tonight,